11 कैमरा अभी भी नहीं बंद है। उनको जवाब देना होगा ना, 11 कैमरा अभी भी बंद है। उनको जवाब देना होगा ना क्यों बंद हुआ। कैमरा बंद है अभी 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12 13 कैमरा बंद है अभी, 13 कैमरा बंद है। করছি আমি ভিডিও করেছি। এখন দুটো 2 कैमरा बंद है अभी, एक कैमरा बंद है। 2 মিনিট ধরে সব ক্যামেরা বন্ধ ছিল। একটা এখনো বন্ধ। এখনো একটা ক্যামেরা বন্ধ। ম্যাডামকে ফোন করলাম, ম্যাডাম ফেসবুক লাইভ করতে বললেন। 2 মিনিট। এখনো একটা বন্ধ আছে। ईवीएम रूम का इंचार्ज कौन है? স্ট্রং রুমে 2 মিনিট ধরে সব ক্যামেরা বন্ধ ছিল। এখন সব এখন আস্তে अभी আস্তে कौन চিৎকার ड्यूटी पे है চেঁচামেচি उसको করছে। बुलाइए। সবকটা ক্যামেরা চালু করেছে। ड्यूटी में जो है এবারে ভাই ভোটের লড়াই এই এখানেই দেখবো